Ndugu zangu, hivi ni kweli ukitaka kumsaidia mtu ama ukishamsaidia mtu kwenye changamoto zake, kwenye shida zake tofauti tofauti, ni lazima umtangaze baada ya hapo? Hapana, nadhani kitu sio sawa. Ni kweli alikufuata ndugu yangu, bwana, naomba nina shida ya kitu fulani, naomba unisaidie na changamoto hii na hii, na wewe kiroho safi ukamsaidia vizuri tu. Lakini kwa nini baadaye uje kumtangaza? Kwani umefanya hivyo? Hicho kitendo sio kizuri ndugu zangu. Ninachoamini mimi, kumsaidia mtu ni jambo zuri sana, na hata Mungu analipenda, na hata kwenye mishe zako unashangaa Mungu anaweza kuongezea baraka zako, michakato inaenda vizuri kwa sababu ya kusaidia watu. Na kwa yule ambaye umemsaidia, naamini kwa sababu ulimsaidia kwa roho safi bila kinyongo cha aina yoyote, atakuheshimu sana, atakushukuru sana, atakupa thamani ya juu kweli kweli, kwa kuwa ulimsaidia shida zake, changamoto zake, matatizo yake kiroho safi. Endapo utakuja kumsaidia, atakuja kusikia kama zile shida zake, zile changamoto zake zote zipo wazi, watu wanazifahamu kwenye jamii, kama bila mtu fulani asingefanikiwa, bila ya mtu fulani huyu asingefanya hivi. Hiyo ni tabia ambayo haikubariki kwenye jamii, na hata kwa Mungu pia haikubariki ndugu zangu. Mwisho kabisa ndugu zangu, ushauri wangu ni kwamba tunapowasaidia watu, basi tusiwe na kawaida ya kuwasema au kutoa zile siri zao au kuwazungumzia kwa namna yoyote ile. Cha msingi ni kutoa msaada kwa moyo safi na kubaki nalo moyoni. Na kwa yule ambaye amepewa msaada, basi awe ni mwepesi wa kushukuru naye, na awe na shukurani na kukumbuka kabisa kama mtu fulani alinisaidia kwenye maisha yangu, alinitoa na sehemu moja kwenda sehemu nyingine, basi nawe ana ile shukurani na kuheshimu na kumheshimu yule mtu ambaye amemsaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu najua watu wengi huwa na kawaida ya kutangaza ni baada ya kuona sasa yule aliyomsaidia naye haoneshi ile moyo wa shukurani na moyo wa kujali na moyo wa kumheshimu yule ambaye alimsaidia. Kwa hiyo ndugu zangu, hata sisi ambao tumesaidiwa kwa namna moja ama nyingine, basi tujitahidi kukumbuka zile fadhila za wale waliotusaidia ili tuweze kuwa pamoja na maisha yaweze kwenda vizuri.